राज्य के सभी नागरिक इसमें अंश लेंगे, सभी कनेक्ट किया जाएगा। राज्य स्तर पे तिरंगा कंसर्ट भी होगा शाम को उसी दिन। बाइक रैली, साइकिल रैली, ब्लॉक पंचायत से होस्ट किया जाएगा। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, हमारे पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड जितनी हमारे पैलेस में जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे और एग्जीबिशन तिरंगा कंसर्ट होगा। वो একটা সময় এমন হয়ে যায় তিরঙ্গার এতটা অবমাননা হয়, সেটা খালি দিয়ে পাওয়া যায়, রাস্তায় কিভাবে পাওয়া যায়। যদি এমনটা হয় যে কোনো একটা সংস্থা এখানে তিরঙ্গা লাগিয়েছিল, তারপরে অবমাননা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অ্যাকশন নেওয়া হবে? हम लोग सभी को इसके बारे में सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि नेशनल फ्लैग के लिए नेशनल फ्लैग कोड है, वो उसका सभी पालन करे, सम्मान करे। और नेशनल फ्लैग कोड का यदि उल्लंघन होता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी ने नेशनल फ्लैग कोड का सम्मान करे, यही हमारा निवेदन। आज हम हर घर तिरंगा 2026 के बारे में आपको अवगत करना चाहते हैं। 2022 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा नेशनल कैंपेन लॉन्च किया था। तो इस बार हम 5वां एडिशन जो हर घर तिरंगा का 9 से 17 अगस्त 2026 में मनाया जाएगा। इस साल का थीम है कॉमेमोरेशन ऑफ 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। तो इसके तहत हमारे राज्य के सभी नागरिक इसमें अंश लेंगे। सभी घरों पे और सरकारी कार्यालय में नेशनल फ्लैग होस्ट किया जाएगा। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है और हमारे पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड जितनी हमारी संस्थाएं हैं या मेमोरियल है, ये सबको इसके अंतर्गत कनेक्ट किया जाएगा। राज्य स्तर कार्यक्रम 11 अगस्त 2026 को जनता पैलेस में लास्ट ईयर हुआ था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय रैली करेंगे और साथ साथ सभी जिलों में भी अलग अलग मंत्रियों को इसका दायित्व दिया जाएगा। और जैसे कि तिरंगा रैली हो, एग्जीबिशन, तिरंगा कंसर्ट भी होगा शाम को उसी दिन। बाइक रैली, साइकिल रैली, ब्लॉक पंचायत स्तर पे। तो यहाँ पे अगरतला में जो तिरंगा एग्जीबिशन और तिरंगा कंसर्ट होगा वो 11 तारीख को शाम को रविंद्र शतवार्षिकी भवन में होगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाले हर घर तिरंगा 5वें एडिशन में आप सभी सहभाग लें। तो मेरे सहयोगी श्री बिंबिसर भट्टाचार्य जी, डायरेक्टर आईसी, आपको इसके बारे में और अवगत करेंगे। वो भी हम लोग करेंगे। अभी हमारे स्टेट में पहले तो हम लोग बाहर से लाए थे, लेकिन अभी स्टेट में इतना प्रोडक्शन हो रहा है, विशेष करके हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वही स्वयं पूर्ण है। और हमने इस बार थोड़ा सा रेट भी बढ़ा दिया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3 साइज का जो फ्लैग है वो सप्लाई करने के लिए जो हमने डिमांड लिया था, वो डिमांड देखते हुए हमारे राज्य में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही हम लोग फ्लैग सप्लाई कर पाए। 9 থেকে 17 আগস্ট পর্যন্ত এই বছর আমরা হর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপিত করব। শুধু রাজ্য নয়, রাজ্যের পাশাপাশি সমস্ত জেলা হর তিরঙ্গা যেটা গত 33 ডিসেম্বর সার্বজনীন বলেছে। সেক্ষেত্রে এগিয়ে যাব রাজ্যের প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পতাকা তোলার পাশাপাশি
এই নিয়ে আমাদের যারা যদি প্ল্যাটফর্ম জাগৃত করার পতাকার প্রতি ব্যক্তিগত বন্ধন গড়ে তোলাম, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, এই অংশ হিসাবে বেশ কয়েকটা কার্যক্রম থাকবে। তিরঙ্গা র্যালি থাকবে, তিরঙ্গা কনসার্ট থাকবে, দেন আমাদের এক্সিবিশন থাকবে, রঙ্গোলি আমরা করব, ট্রাইকালার লাইটিং থাকবে, বাইক সাইকেল র্যালি হবে ডিস্ট্রিক্ট ব্লক পঞ্চায়েতে। সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে এখানের মধ্যে বিভিন্ন স্কুল বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে তারা উদ্যোগ নিচ্ছে, স্কুলের স্টুডেন্ট, ইউথ, এনজিও যারা আছে তারাও একটিভলি পার্টিসিপেট করবে। এবং আগামী 11ই আগস্ট আমাদের এখানে রাজ্যভিত্তিক হবে কর্মসূচি, সিএম স্যার ফ্ল্যাগ অফ করবেন এবং পরবর্তীকালে এটা আগরতলার যে জায়গাগুলো বলে দিই, সেটা হচ্ছে উজ্জ্বল সামনে থেকে শুরু করে আমাদের কামান চৌমন, পোস্ট অফিস চৌমন, প্যারাডাইস চৌমন হয়, আইজিএম চৌমন, দেন আমাদের RMS ক্রসিং হয়, রবীন্দ্র ভবনে আসবে। রবীন্দ্র ভবনে এখানে এক্সিবিশন থাকবে, এবং পরবর্তীকালে এখানে একটা কনসার্টের আয়োজন করা থাকবে। স্যার যেটা বলেছেন সবার না, 9 থেকে 17 পুরো পর্বত তিরঙ্গা কর্মসূচি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে নেওয়া হবে। আমাদের এখানে 11 তারিখ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি রাজ্য ভিত্তিক পর্বত তিরঙ্গা র্যালি। এই তিরঙ্গা র্যালি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাবে রবীন্দ্র ভবন, ওইখানে হচ্ছে কি এক্সিবিশন, ওইখানে হচ্ছে কনসার্ট। এক্সিবিশন চলবে 17 পর্যন্ত, যেটা 11 থেকে স্টার্ট। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।